সাবজোনাল চেয়ারম্যান এই যত তামজন্য জন্মাইয়া পারো তিনিকা রহমান ফুল্লাই বিজয় উৎসব খেলুড়ি দিন পেপাই রোলি পান্ডা ও পান্ডানি গিসিং পেয়েছেন চিনি যত তাপতে বুঝছন্ন মোর মেসেজ দৌড়ে হিরাউনি চগল চিং খানসামা করলাই এবং আসলাম দাঁড়ি বড়গোক যেভাবে কৃপামত বুদাগ্রামে নাইলাই বিনি লাভাও হিন্দিছেন কনসার্টলাই বুড়ু রেকর্ড বুট বাই जों बिप्लायखौ आबु त्रिपुरानि जोंना फुलुगनाय सामुनि गिसिङावबो रेकर्ड सामुनि जों फैनाय 5 बोसोर मायखायनो एन्ड जब तो चिनि विलेज लेवल जोनल लेवल स्टेट लेवल नि तांफांरबनि सभा चलायनाय आंनि बिबांनि लड़ाई खायनाय and will definitely do something miraculous in Asaram-Bari constituency as well as in the whole of the state of Tripura. जब हम भैया भूभाग्य चिंतागी आगामी 1-1.5 मास में बेलाई खबर कहम तोड़ पैना संकवाइशा देर थोड़ी 2 मास दिशेंगे बिजय मिছিল ताइसा संख्यामाना नहीं ये प्रमुख लोग ने बुरा बुरा